Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Apostle Regina. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa neema na kwa kibali. Hakika Mungu ni mwaminifu katika kila jambo. Kwa wale wanazidi kusubscribe, wacha niseme ni shukrani sana, na Mungu awazidishie neema, azidi kuwabariki. Kwa hivyo tuna like, tuna comment, na nilisema ya kwamba kila comment inakubaliwa, iwe mbaya, iwe nzuri, yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa sababu tuko na maoni tofauti tofauti na ni vizuri wakati tunakuwa na maoni tofauti tofauti inakubaliwa, kwa sababu mambo mengine inatusaidia kuelewa hapa na pale. Kwa hivyo Bwana Yesu azidi kuwabariki na kuwainua. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuzungumze kuhusu ndoto, kwa sababu maandiko katika kitabu ya Job 33 verse 14 to 17 inasema ya kwamba Mungu huwa anazungumza na mwanadamu, anaongea na mwanadamu, lakini mwanadamu haelewi. Kwa hivyo mwanadamu asipoelewa ama asipomsikia Mungu, Mungu anarudi kwa ndoto, anangoja wakati umelala, kwa sababu wakati huo ndio inakuwa wakati mzuri wa Mungu kuongea na wanadamu. Kwa hivyo kuna watu ambao mchana wanakuwa busy sana, lakini ukikuwa busy sana inakuwa sasa ile hawajajitrain mind yao kukuanga yani aware. Yaani ile spirit zao zikuwe aware ya kwamba utaweza kusikia roho wa Mungu akinena, utaweza kusikia Mungu akinena na wewe. Na kwa wale ambao wanadanganywa, wanaambiwa Mungu huwa anasikia mwanadamu kwa sababu ni mtakatifu, ama mtu anasikia Mungu kwa sababu hana dhambi, ni maongo. Mungu ananenea kila mtu, either awe mchawi, either awe nani. Mungu ananenea mtu, lakini watu hawaelewi. Kumbuka hata wakati tunaokoka, ile roho ambao inakuconvince ya kwamba wewe uokoke uko na dhambi, kumbuka ni roho wa Mungu. Na sasa hivi unasikia vizuri hata kama uko na dhambi, unaweza kumsikia Mungu vizuri. Kwa hivyo wapenzi, watu wa Mungu, watu wengi Mungu ananena na wao katika ndoto, ama katika maono, ama katika jozi. Na ndoto ndiyo mlango wa kila kitu, wa maisha yako ya kesho. Jinsi kitu kitafanyika kesho, unaonyeshwa kuhusu ndoto. Lakini shida ni ya kwamba hatuelewi ndoto zetu. Wengine hawaoti ndoto, hawaoti kabisa. Unapata mtu haoti, anakuambia yeye haotangi, mwingine hata hana time na hiyo kuota. Utakaaje binadamu hivyo ya kwamba we mwenyewe huoti? Hiyo ni pepo, unafaa ukemee yenye inakublock usione kitu usiku, usikuwe na ujumbe, kwa sababu tukitoka ndoto tunaedanga ujumbe. Kwa hivyo kumbuka hata Samueli alikuwa ananenewa na Mungu mchana, lakini hakuwa nasikia. Kwa hivyo Mungu lazima angemtafuta katika usiku. Na uzuri ni ya kwamba Eli na yeye akagundua, kwa sababu alikuwa mtumishi wa Mungu, akamwambia ya kwamba ukiitwa useme ndiyo, mimi niko hapa, ni zungumza na mtumishi wako. Kwa hivyo alipoambiwa hivyo na Eli, wakati alienda kulala tena ile ujumbe ikaja, na hakika akafanya hivyo. Kwa hivyo wapenzi wapendwa, Mungu ananena na kila mtu kupitia ndoto. Hata mwenye anaenda kufa kesho ananenewa siku 7 kabla hiyo kitu ifanyike. Mungu anakuanga amezungumza na yeye, lakini yeye mwenyewe hajui, haelewi. Watu wa Mungu, ni vibaya sana kuwa huoti, huelewi ndoto. Na tena wakati unaelewa ndoto, jua ni nani unazungumza na yeye kuhusu ndoto yako. Kuna mwingine ataona baraka yako inakuja, ataenda kuharibu. Wacha nikwambie siri moja, ni ya kwamba wakati mimi mwenyewe nimekuambia kitu, either ninakupenda wala sikupendi, nimekupatia nafasi ya kuniangusha ama kuniinua katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu nishakuambia, ni kama nimekupatia authority ambao ni ya kujudge, either ipite ama isipite. Kwa hivyo watu wa Mungu, Mungu anazungumza na watu kuhusu maono, kuhusu ndoto na jozi. Kuna ndoto ambazo unaweza ukaota ya kwamba unakula nyama usiku, labda unaona unakula na babu yako, labda unaona unakula na mtu wenu ambaye alikufa. Kwanza sana sana ukiona unaota ndoto ambao unakula na watu nyama wenye walikufa, jua ya kwamba kuna pahali umekuwa initiated in the devil's kingdom. Na kwa sababu ya hiyo hakuna ndoto yoyote mbaya
Ndoto ni Mungu anakuletea ndio uelewe ya kwamba utafanya nini. Na ukiona ndoto ikijirudia, Mungu anajaribu kuvuta ile attention yako, kwa sababu anaona hujafanya kazi na ile kitu itakuja kukemea, kutimia. Kwa hivyo wakati unaona unakula nyama na wamama na pate na nini na nini, ukiamka, saa ingine watu huamka wako na kiu ya ile nyama. Usikule nyama wiki mzima, siku 7 usikule nyama. Chukua maandiko ambao ni maandiko ya vita, ambao ni maandiko ya utakazo, na ambao ni maandiko ya kuingia katika msingi wa Yesu Kristo. Unaposoma hiyo maandiko na hukuli nyama, ibilisi hatapata nafasi ama poto ya kuingilia kukuchukua sasa, kwa sababu kila kitu katika ulimwengu wa kiroho kinatimia kwenye siku 7. Na ndiyo maana kuna jambo lenye ninaweza onyeshwa katika ndoto. Hilo jambo linabidi niendelee nayo katika siku 7. Siku 7 zikiisha na mwachia Mungu, kwa sababu already nimelifanyia jambo. Kitu cha pili, neno la Mungu linasema ya kwamba neno la Mungu ni kioo. Biblia inasema neno la Mungu ni kioo. Na neno la Mungu likiwa kioo, ukisoma James 1:21, neno linasema ya kwamba neno la Mungu ni kioo. Ukitaka kutosahau ndoto, zoea kusoma maandiko kabla ulale. Unasoma maandiko, usikufe moyo kwa siku ya kwanza. Soma maandiko siku ya kwanza, soma maandiko siku ya pili na ya 3. Endelea kusoma maandiko. Utaanza kuota ndoto, na ndoto zenye utaota utakuwa already asubuhi ukiamka unakumbuka, kwa sababu neno la Mungu ni kioo. Na neno la Mungu wakati unalisoma linakusoma. Ni kama jinsi unavyoona tuko na vioo kwenye nyumba. Na hizi vioo tukijiangalia nazo, kuna watu pengine mtu hayafuniki kioo yake usiku. Unapojiangalia na kioo, kuna image yako inabaki pale. Kwa hivyo wachawi, mapepo, unajua inazungukanga tu. Ikizunguka kuna zile image inabeba za watu. Labda mtu ameenda, nimesikia kesi mingi sana ambao mtu ameenda akaota ya kwamba mama yake mzazi ni yeye anamkanyangia, ni yeye anamroga, ni yeye anakuja kumletea magonjwa. Hapana. Wengine wanakosana na wamama wao kabisa, wanasema hawataki, mama yake ni mchawi, sijui nini. Kwanza ukumbuke, shetani akijua unachukia mtu na yule mtu mko uadui, ndio utakuwa image yake inaletwa zaidi. Labda unaweza ona huyo mtu wako kwa shamba yako anaiba mahindi yako, ndiye huyo ananyonga mtoto wako, anamkimbiza usiku, kwa sababu ibilisi kazi yake ni kupiganisha watu. Anataka ufikirie ni huyo mtu, uende mkaweke vita na yeye, uanze kuona huyo mtu ndiye ananiroga. Hapana. Kemea pepo. Katika ulimwengu wa kiroho hatupigani na mwili na damu, tunapigana na maroho. Na maroho ya angani na mapepo na principality na everything. Kwa hivyo mtu wa Mungu, wakati unaona ndoto, tafuta mtu wa kukutafsiria ndoto. Unapotafuta mtu ambaye ni mtu mzuri, ambaye kwanza utaomba Mungu, kwa sababu kuna mtu ambaye ni mwerevu kiroho. Ukimwambia ndoto yako aone ya kwamba huyu anaenda ng'ambo mwezi ujao, kwa sababu ndoto kuna venye inakuelekeza, inakwambia hii inakuja kutimia. Huyo mtu kama ni mchawi kiroho, atakuibia hiyo kitu, yeye ndiye atachukua hiyo nafasi yako. Kwa hivyo tumekuwa tukipelekana na watu katika sehemu za ndoto, katika mambo mingi. Kwa hivyo ndoto, watu wengi huwa wanaota wako katika ndoto za kukula, wako katika ndoto za makaburi na everything. Hizo ndoto za makaburi zikikuja, jua kuna pahali uko initiated. Kuna pahali umeingizwa katika ufalme wa giza bila wewe mwenyewe kujua, na wengine wanajua. Kwa hivyo hii maandiko tunasoma, kuna maandiko ya vita, kuna maandiko ya kuunganisha vitu, kuna maandiko ya kusabaratisha maadui. Kutadipendi ni ndoto gani umeota. Kwa hivyo ukiota ndoto, for example, mimi mwenyewe kuna siku niliota, kaota mama amekuja, kuna chai anataka kunipatia ya maziwa na kikombe. Alafu anaangalia kando kando, anaitemea mate. Lakini anataka mimi niikunywe. Sikukunywa, nilikataa katika hiyo ndoto. Kwa hivyo wakati niliamka, nikajua ya kwamba nikikunywa chai
Ile chai nikianza kukunywa chai ya maziwa hiyo asubuhi itaniunganisha na magonjwa ambayo huyu mama anataka nikuwe nayo, ambao ni mapepo, ambao ni nini, mwili wangu utaanza kuwa kugojeka. Kwa hivyo ni kuchukua maandiko ya vita. Tunajua maandiko ya vita, kuna Psalm 35, kuna Isaiah 63, kuna Revelation chapter 8, kuna maandiko mingi sana ya vita. Wakati unaota hivyo, kemea, teketeza, kataa, haribu, alafu usikunywe hiyo chai kama umeota na hiyo ndoto. Hiyo kwa siku 7 usikunywe. Kama ni hiyo chai ya maziwa usikunywe. Kwa sababu life is spiritual na tunatawaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Najua kuna wengi sana wako na maswali ya kuuliza kuhusu ndoto. Kumbuka wakati Joseph alikuwa kwa gereza na kukawa na wanaume wawili akawatafsiria ndoto. Mmoja ataambiwa utarudi kwa mfalme na kweli utaendelea kuhudumu katika kazi ya kifalme. Mwingine naye ataambiwa atakatwa kichwa. Lakini kumbuka yule aliambiwa atakatwa kichwa hakuwa na ufunuo wa kuwa afanye nini. Lakini kama ni mimi ningekuwa nimekataa, nimefunga, nimeharibu mind za hao watu wenye wanataka kunikata kichwa kwa kupitia maandiko ama neno la Mungu. Kwa hivyo mtu wa Mungu, usipuuzilie ndoto yoyote. Usipuuzilie ndoto. Katika ndoto, wakati unaenda kufanya ndoto ama kuona ndoto, ukianza kuitendea matendo na kusoma maandiko ya hiyo ndoto, kuconnect ama kudisconnect in the spirit, kesho yake utaletewa kitu ingine. Tuseme kama ni mimi nilikuwa nimeona ninaosha nyumba yangu, ilikuwa chafu sana kwa ndoto, hiyo ni solo yako. Solo yako imechafuka. Kwa hivyo unatakikana kufanya aje? Chunguza ile mambo ambao inakuletea matatizo, yale ambao inakuchafua. Either ni marafiki, unaanza kujitenganisha na wao pole. Alafu unachukua maandiko ambao ni ya utakazo. Unasoma maandiko yote ya utakazo hiyo wiki mzima. Unaposoma maandiko ya utakazo, ngojea ndoto ingine. Mungu atakunenea, atakuonyesha ni sehemu gani umebakisha katika hiyo ndoto. Alafu ukiona kweli umeweza kujisafisha, akikuonyesha ndoto ya kuwa sasa unatembea katika mavazi nyeupe, nyumba yako imepangika, mshukuru, usiache hivyo. Amka asubuhi, soma maandiko ya kushukuru Mungu, mshukuru kabisa. Alafu atakuonyesha kitu ingine. Kabla ndoto iishe na tuifanyie kazi, ndoto zingine zinakuanga pia zimepanga laini, kwa sababu katika ulimwengu huu sio ya kwamba hakuna mambo inaendelea kiroho, tunaendelea kupata mambo mengi kiroho. Kwa hivyo wewe ambaye hujui kutafsiri ndoto yako, unaweza ukanipigia simu ama ukapigia mtu yeyote mwenye unaamini ya kwamba atakutafsiria ndoto ama atakuongoza utafanya aje. Nafanya kazi ya mentorship, naitwa Apostle Regina, na mbarikiwe sana. Mungu awazidishie neema. Tuonane siku ingine. Asanteni. Shalom. Muendelee kusubscribe, muendelee kuniombea na muzidi kuinuka. Namba yangu ya simu iko hapo katika YouTube, utaiona. Ukitaka kuuliza swali unaweza uliza, na Mungu awazidishie neema. Amina.